Ay na village lugar nga masadya, may pagidaytang kada isa. Sang una ginatawag nga tumpok, tungod sa pagbuligay sang pumuluyo nga nagatipon. Ang tumpok nga puno sang pagbinuligay, mga tawo nga may pagpalangga kag pagunungay. Subong ginatawag na nga imlilik, lugar nga may kalipay kag pag-asa nga hindi madulat. Dali na sa MLA, magbisita ka mo diri. Obserbahan ang among kapistahan nga puno sang kasadyaki. Ang pumulyo nagabuligay sa tanan nga obrahon, maski kapoy padayon gihapon nga nagayuhom. Sa Emrilege damo istorya sang kabuhi, mga tawo nga may malasakit sa isig katawo nila diri. Ang kalipay kag pagbinuligay ginapakita adlaw-adlaw, gani ang Emrilege ginapalangga gitsang tanan nga tawo. Dali na sa Emrilege, magbisita ka mo diri. Obserbahan ang among kapistahan nga puno sang kasadyaki. Ang pumulyo nagabuligay sa tanan nga obrahon, maski kapoy padayon gihapon nga nagayuhom. Gani dali na sa Emlilay, hindi gid ka mo magmahay. Kay diri makita ninyo ang katahumsang pagbinuligay. Ibalilay kung nga masadagin, suka sadya diri ka mo magupod. Dali na sa MLG, magbisita ka mo diri. Obserbahan ang among kapistahan nga puno sang kasadyakin. Ang pumulyo nagabuligay sa tanan nga obrahon, maski kapoy padayon gihapon nga nagayuom. Dali na sa MLG, dali na. Magbisita ka mo diri. Kamo diri. Obserbahan ang among kapistahan nga puno sang kasadyakin. Ang pumulyo nagabuligay sa tanan nga obrahon, maski kapoy padayon gihapon nga nagayuom. Amazing.